बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय लिटिल एंजल्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने स्कूल्स में शाइन कर रहे होंगे, घरों पे गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज़ बन के रह रहे होंगे। मैं नज़र फ़ातिमा आ गई हूँ फिर आपसे मिलने, आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहाँ हम अपने फेथ को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग हर एपिसोड के साथ, और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारी मस्ती। तो आज के एपिसोड में हम क्या सीखेंगे? पिछले एपिसोड में हमने हज के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, और अभी भी हमारा जिलहज का ही महीना चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बहुत अच्छी सी इबादत के बारे में बताया जाए, एक ऐसा काम जो हमें अल्लाह से इतना करीब कर सकता है कि जन्नत में हम हो सकता है कि किसी नबी के, किसी पैगंबर के, किसी प्रॉफिट के नेबर बन जाएं। यस, इज़न्ट दैट एक्साइटिंग? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी जन्नत में ऐसा घर मिले जिसके बाजू में कोई नबी रहते हों, कोई प्रॉफिट रहते हों? है ना, हम चाहते हैं ऐसा कुछ। तो मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी, और इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि वो कौन सी इबादत है जिसे करने से हम किसी नबी के पड़ोसी बन सकते हैं, किसी नबी के नेबर बन सकते हैं। तो ये वाक़या है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का। डू यू नो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था? सोचिए सोचिए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल था कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह का मतलब होता है ऐसा शख्स जो अल्लाह से बातें करता हो, जिससे अल्लाह बातें करता हो। जनाबे मूसा कोहे तूर पर, कोह कहते हैं अरबी में पहाड़ को, तूर के पहाड़ पर, कोहे तूर पर, एक ऐसा पहाड़ जिसका नाम तूर था, वहाँ जाकर अल्लाह से कलाम किया करते थे, और अल्लाह आपसे कलाम करता था, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहा गया। जनाब मूसा एक बहुत ही अजीम पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको शरीयत दी, आपके ऊपर एक किताब नाजिल की। हमारी जो आसमानी किताबें हैं, बहुत सारे सहीफ़े हैं, लेकिन जो 4 मेन किताबें हैं, आपको पता है ना कौन कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो इसमें जो तौरात है वो जनाब मूसा पर अल्लाह ने नाजिल की थी। तो जनाब मूसा के ऊपर किताब भी नाजिल की गई, आपको शरीयत दी गई, और आप एक उलुल अज़्म पैगंबर हैं, ठीक है? यानी कि आपका बहुत बड़ा मर्तबा है, और अल्लाह ने कुरान में सबसे ज़्यादा जिसका तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है, जिसको मेंशन किया है, वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। यानी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, यूँ तो हर नबी का अपना मर्तबा है, लेकिन उसमें भी बाज़ पैगंबरों का मर्तबा दूसरे पैगंबरों से अफजल है। तो जनाब मूसा का मर्तबा बहुत अफजल है, बहुत बेहतर है, बरतर है। तो ऐसे नबी का पड़ोसी आखिर कौन शख्स हो सकता है ना? हम और आप तो ये सोचते हैं कि कितने नेक काम किए होंगे उस शख्स ने जो जन्नत में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी हो। तो इसी तरीके से जनाब मूसा भी एक बार सोच रहे थे कि आखिर जन्नत में मेरा नेबर कौन होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो आपने एक मर्तबा अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा पड़ोसी आखिर कौन होगा। तो अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर चले जाओ, तुम्हें एक शख्स दिखेगा, वही जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। अब जनाब मूसा बहुत ही क्यूरियस हो गए, बहुत ही उनके अंदर तजस्सुस आ गया कि आखिर ये शख्स है कौन, मुझे देखना है कि ये शख्स कितना इबादत गुजार है, कितना नेक है, क्या नेकियां करता है, कौन से बड़े बड़े अमल करता है, आखिर कि इसे अल्लाह ने मेरा पड़ोसी बनाया है जन्नत में। तो जनाब मूसा उसके घर पहुँचे। जब उसके घर पहुँचे तो आपने देखा कि पूरे दिन वो शख्स मज़दूरी करता है, मेहनत करता है, और शाम में घर आने के बाद ऊपर गठरी जैसा कुछ लटक रहा है, उसे नीचे उतारता है। जब नीचे उतारता है तो उस गठरी में से एक बूढ़ी सी औरत है, उसे निकालता है, आराम से बिठाता है, और बिठाने के बाद उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद उस खाने को जो उस औरत को खिलाना चाहता है, तो पहले अपने मुंह में उसे डाल के चबाता है, च्यू करता है, और फिर उसके बाद उस खाने को उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है, ताकि वो बूढ़ी औरत इस खाने को खा सके। जनाब मूसा ने जब ये पूरा माजरा देखा
تو آپ بڑے کنفیوز ہوئے کہ اس آدمی نے تو کوئی ایسی خاص عبادت کی ہی نہیں، اللہ نے آخر اسے میرا پڑوسی کیوں بنایا ہے؟ اور جناب موسیٰ نے جا کر اس سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ جو گٹھری میں سے عورت نکلی ہے یہ آخر اس کی کون ہے اور اس کی یہ کیوں اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جا کر پوچھا. اس شخص نے بتایا کہ یہ جو ضعیفہ ہے، یہ جو بوڑھی سی عورت ہے جو خود کھانا بھی نہیں کھا سکتی، اپنا کھانا چیو بھی نہیں کر سکتی، یہ میری ماں ہے. دس لیڈی، یہ جو بڑی ضعیف سی عورت دکھ رہی ہیں یہ میری والدہ ہیں، میری ماں ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے. اور یہ اتنی مریض ہو گئی ہیں، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ یہ موو بھی نہیں کر سکتی، ہل ڈول بھی نہیں سکتی، اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی یوز نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے میں انہیں گٹھری میں کر کے اوپر ٹانگ کے جاتا ہوں تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا دے جب میں گھر پہ نہ رہوں. اور جب شام میں آتا ہوں تو ان کی خدمت کرتا ہوں، انہیں کھانا کھلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ اگلے دن اپنے کام پر چلا جاتا ہوں. جب اس نے سب کچھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو جناب موسیٰ ابھی بھی تھوڑے کنفیوزڈ تھے کہ آخر اس تمام معاملے میں اس آدمی نے ایسا کون سا بڑا کام کر دیا جو اسے اللہ نے میرا پڑوسی بنا دیا ہے، اولو العزم پیغمبر کا نیبر بنا دیا ہے، وہ بھی جنت میں. جا کر جناب موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا، پوچھا. تو جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس شخص کو میں نے اس لیے تمہارا پڑوسی بنایا ہے جنت میں کیونکہ اس کی ماں نے اس کو یہ دعا دی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس خدمت کا صلہ یہ دینا کہ اسے جناب موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. تو آپ نے دیکھا کہ ماں کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے. یعنی کہ ہمیں اگر جنت میں کسی نبی کا پڑوسی بننا ہے، نیبر بننا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبی لمبی دعائیں پڑھیں، لمبے لمبے اعمال کریں، بلکہ ایک چھوٹا سا کام، اپنی مما کی خدمت کرنا، اپنی مما کا بھلا چاہنا، ان کا کہنا سننا، ان کا احترام کرنا، یہ چھوٹا سا کام کر کے بھی ہم جنت میں ایک اولو العزم پیغمبر کے پڑوسی بن سکتے ہیں. تو تھی نا یہ ایک بہت ہی بڑی سی عبادت جسے ہم ہر روز انجام دے سکتے ہیں. کتنے بلیسڈ ہیں وہ لوگ جن کے سر پر ان کی مما موجود ہیں. آپ لوگ ابھی لٹل بیبیز ہیں، آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مما بابا یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. جب ہماری ایج پہ آپ آ جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں، تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت کھو دی ہے. تو بائی دا ٹائم جب تک اللہ نے آپ کے مما بابا کو آپ کے سر پہ رکھا ہے، اور اللہ کرے آپ کے مما بابا ہمیشہ آپ کے سر پہ قائم رہے، ہمیشہ ان کا پیار ان کی محبت آپ کو ملتی رہے، جب تک وہ آپ کی زندگی میں ہیں ان سے بہت سارا فائدہ اٹھا لیجئے. یہ مما یہ بابا یہ جنت کے دروازے ہیں ہمارے لیے، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ہے ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں نا کہ سارے مشکل کام ہم شارٹ کٹ سے کر لیا کریں، آسانی سے کر لیا کریں. تو جنت میں جانا جو اتنا مشکل ہے، جس کے لیے بہت سارے نیک کام کرنے پڑتے ہیں، اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ اس کا شارٹ کٹ ہے ایٹ لیسٹ حرام اور حلال کا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کا کہنا سنیں، ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، تو پھر ہمیں جنت میں انٹری ضرور ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں آج کے انٹریکٹیو سیشن میں آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہوں. آج کا انٹریکٹیو سیشن ہے کویسچن اینڈ آنسر، اور یہ کویسچن اینڈ آنسرز نارمل کویسچن اینڈ آنسرز نہیں ہیں. ہم نے ابھی تک 37 ایپیسوڈز کر لیے ہیں سلام کڈز کے، اور سلام کڈز کے ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک حدیث یاد کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہر حدیث میں ایک پیغام ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان حدیثوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں. میں آپ سے کچھ کویسچنز پوچھوں گی جو حدیث پر بیسڈ ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو ان میں سے کتنی باتیں یاد ہیں. سب سے پہلا سوال، ایک حدیث ہے کہ ڈیش سارے گناہوں کی چابی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو سارے گناہوں کی ہے، چابی ہے؟ کریکٹ، بالکل. جھوٹ سارے گناہوں کی چابی ہے. جس انسان نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس نے سارے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے، اور جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ پھر بڑے بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے. تو ہمیں جھوٹ سے
परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए झूठ को, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमें एक ड्रिंक पीने की ताक़ीद की है और कहा है कि मैं तुम्हें डैश पीने की ताक़ीद करता हूँ क्योंकि इससे हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और गोश्त बनता है। मैंने आपको ये हदीस बताई थी। हाँ, कोशिश करिए याद करने की। बिल्कुल सही, ये ड्रिंक है मिल्क, दूध। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमें दूध पीने की ताक़ीद की है क्योंकि इससे हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। वेरी गुड। उम्मीद है इस हदीस को सुनने के बाद आप लोग मिल्क टाइम में आनाकानी नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को परेशान नहीं करते हैं और इमाम की हदीस को याद करते हुए एकदम झटपट से अपना ग्लास ऑफ मिल्क ख़त्म कर देते हैं, है ना। गुड चिल्ड्रन। तो अब बताइए मुझे कि कौन सी हदीस है वो जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक काम है, एक अमल है जिसे करने से, जिस पर अड़े रहने से इंसान के ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं। वो कौन सा अमल है जिस पर अड़े रहने से हमारे ऐब, हमारी बुराइयां ज़ाहिर हो जाती हैं? बिल्कुल, ज़िद करने से, ज़िद पर अड़े रहने से हमारे ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं, है ना। तो हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया को हमारे ऐब, हमारी बुराई न पता चले तो हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैंने एक हदीस में आपको बताया था कि सबसे सखी, सबसे जेनरस इंसान कौन है? क्या आपको याद है? थोड़ी सी कोशिश करिए याद करने की। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही जवाब। इमाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सखी, सबसे जेनरस इंसान वो है जो उसे भी अता करता है जिससे उसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी हमें एक अच्छा सा गिफ्ट रिटर्न करेगा, है ना। बट एक्चुअली तो जेनरस, सखी वो इंसान होता है जो उसको भी अता करता है, उसे भी देता है जिससे उसे रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यानी कोई हमें कुछ दे चाहे ना दे, हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसे अता करें। ठीक। आखिरी सवाल ये बताइए कि वो कौन सा अमल है जिसे करने से भूली हुई चीज़ें, खोई हुई चीज़ें मिल जाया करती हैं? ये तो मैंने आपको लास्ट ही एपिसोड में बताया था। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल, मैंने जैसे ही हिंट दिया आपने जवाब दे दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत भेजने से हमारी खोई हुई चीज़ें मिल जाया करती हैं। इसी बात पे भेजते हैं एक सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आ जाइए, हो गया है टाइम हमारे 8 o'clock का। तो आज के 8 o'clock में हम आपको सिखा रहे हैं डूडल करना, यानी कि आसान सी ड्राइंग्स करना। मैंने लिखे हैं 4 अल्फ़ाबेट्स A, B, C और D, और इनको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। जब मैं इनको आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस D को लॉन्ग क्यों बनाया है और इस B को ऐसा क्यों बनाया। ठीक, देखिएगा, ये रहा हमारा A। अब A से हम क्या बनाएंगे? लेट्स सी। हम पहले बनाएंगे 2 सेमी सर्कल्स, एक इधर, एक इधर, एक छोटू सा सेमी सर्कल ऊपर, नीचे इसकी टेल, इसकी बॉडी, इसकी आईज, इसके टेंटिकल्स, और बताइए ये क्या बन गया? इट इज अ लेडी बग। देखा, ए से बन गया लेडी बग। अब देखते हैं बी से क्या बनता है। बी से हम बनाएंगे ये रही इसकी बॉडी, ये इसकी सेकेंड विंग, ये इसके टेंटिकल्स, और ये इसकी बॉडी के लाइंस। सो दिस इज अ बटरफ्लाई।
एंड अब देखते हैं सी से क्या बनेगा। सी से हम बनाएंगे, सी को हम यूं, और फिर इसके बाद ऐसे, देख रहे हैं क्या बन गया ये? दिस इज अ स्नेल। इसके भी टेंटिकल्स बना दें? यस, टेंटिकल्स नहीं, इसकी तो आईज होती हैं ऊपर। ओके, इसकी हम बना लेते हैं आईज, और ये बन गया हमारा स्नेल। एंड फाइनली डी से क्या बनाएंगे हम? ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसके टेंटिकल्स, ये इसकी टेल, ये इसके पैर, और ये इसकी विंग्स। ये बन गई हमारी हनी। टाडा। ठीक है, कर लेते हैं इनको कलर। तो लेडी बग को हम ऑब्वियसली रेड करेंगे, और इसके जो डॉट्स हैं इन्हें ब्लैक करेंगे। इसका ये हिस्सा भी ब्लैक होगा। आईज इसकी ऐसी ही रहेंगी, और इन्हें हम स्केच पेन से आउटलाइन कर देंगे। और इसका इनर पार्ट जो है वो येलो एंड ब्लैक होगा। बटरफ्लाई को आप अपने हिसाब से जिस भी कलर का करना चाहें। लेट्स मेक इट ब्लू। ब्लू एंड ग्रीन करते हैं। और इसके ऊपर मार्क्स लगा देते हैं। स्नेल के शेल को करेंगे ब्राउन, और बॉडी को कर लेते हैं स्किन कलर। और हनी भी तो हमें पता है येलो एंड ब्लैक होती है, तो येलो, ब्लैक, ब्लैक, येलो। विंग्स को इसके हम स्काई ब्लू कर देते हैं, और इसका फेस येलो ही कर देते हैं। टेल भी ब्लैक ही होगी। पैर एंड आउटलाइन भी कर देते हैं। बॉडी को भी येलो एंड ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक, ये हमारी डूडल रेडी हो गई। तो 4 सिंपल से अल्फ़ाबेट्स A, B, C और D से हमने बना लिए सिंपल सी ड्राइंग्स। एक लेडी बग, एक बटरफ्लाई, एक स्नेल और एक हनी बी। तो अगली बार आप अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हैं कि A से कैसे एक लेडी बग बनाया जा सकता है, B से कैसे ईजिली एक बटरफ्लाई बनाई जा सकती है, C से कैसे एक प्यारा सा स्नेल बनाया जा सकता है, एंड फाइनली D से एक हनी बी कैसे बनाई जा सकती है। तो आपने देखा मैंने जब D बनाया था तो मैंने इसकी स्टमक को लंबा कर दिया था, है ना, ताकि ये हम बॉडी बना सकें। तो व्हेन यू मेक दिस, ख्याल रखिएगा कि आपको D का जो टमी है वो लॉन्ग बनाना है। जल्दी से बनाइए आप लोग भी ये डूडल और शेयर कीजिए मेरे साथ दिए हुए नंबर पर। आई विल बी वेटिंग। देखते हैं हमारी आज की हदीस ऑफ द डे में क्या है।
تو آج کی حدیث آف دا ڈے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ہیلپ فل حدیث جو ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا علاج ہے اگین. تو یہ علاج کس چیز کا ہے؟ یہ علاج ہے ہمارے اور آپ کے غصے کا. آج کل کے بچوں کو میں نے خاص کر دیکھا ہے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے. ہر بات پہ آپ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں ہمیں غصہ آ گیا ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے غصے کا ہمیں کیا علاج بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پیو. اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ. دس از اے ویری سمپل علاج, میڈیسن فار آر اینگر. جب ہمیں غصہ آتا ہے, جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس غصے کی وجہ سے کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس غصے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا تو ہمیں ٹھنڈا پانی پی لینا چاہیے, اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے, اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جانا چاہیے. آئی نو دس از ناٹ ویری ایزی, یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ہمارے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلط کروا لے, یا تو ممی کو ہم بیک آنسر کر دیں, یا ہم بڑوں کی بے احترامی کر دیں, یا ہم کسی کو ہرٹ کر دیں, کسی کا دل توڑ دیں. شیطان کو بہت مزہ آتا ہے ہم سے یہ سب کروانے میں. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ یہ سب غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ بہت ہیپی ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس سے غلط کام کروا لیا, اب یہ جہنم میں جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شیطان کے اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں رسول اللہ کی یہ حدیث یاد کرنی چاہیے, اور جو بھی کر سکتے ہیں اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, چاہے وہ پانی پینا ہو, چاہے وہ بیٹھنا ہو, چاہے وہ لیٹنا ہو, وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے, اگر تمہیں غصہ آئے تو یا تو ٹھنڈا پانی پی لو, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ میں آپ میں سے کس نے کیا کیا بھیجا ہے. یہ رہے آپ کے پچھلے ہفتے کے آرٹ ورکس. شاباش, اللہ آپ لوگوں کو اور بہت ساری توفیق سے نوازے. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کر. میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پرسنلی بھی رپلائی کروں, اور اسی طریقے سے اپنے ویڈیوز, اپنے آرٹ ورکس ہم سے شیئر کرتے رہیے. ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ سلام کڈس کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک بی گڈ گرلز, بی گڈ بوائز. دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.